Abannayuganda musiibye mutya? Ekimala kikola ki? Ekimala kimala gano amawulire mbawa agookya. Amanya gange bamputa Captain Isaac Sibabu. Ebintu bye mbagamba mubitwalemu ng'ebintu ebikulu. Ennaku tubulayo ntono, tubulayo ennaku 9, ekintu kikole ki? Ekintu kiggwe. Naye bwe munaaddeeyo nemwekubagiza era mujja kusigala nga mwekubagiza. Bwe munaaba mulemeredde okukikulembera, tubakulembere kubanga obusobozi tulina okukola ki? Obubakulembera. Naye kino kye mbagamba gano amawulire mugategeeze bannammwe nti banaye tumutya, tuli mabega ewammwe we mujja ekigere we tukola ki? We tukissa tusobole okununula abantu baffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe. Akaka video ndiyo ninkahereza abantu abaki aba Western abarukurira ki Runyankore abukonyo lyona abagambira ndiki ndi Munyankore tukuza kutiitira kwikari eki abo kuba kunojya tukantu tutitira tukataga batugiye kuri omuntu olina obusobozi ahari mutahi we niki ni Ruhanga no warikushara makadira terizo omwise gwaragamu ninga noza kugenda nochokomba ninga noza kumuziriki ohurire abo kwe bitorabere muri ki ni bingi agama hurire nyananga hereze bona bakururira muri Nyankore abasirikare batahi bitu abantu ababurizo police LDUs bona batero kukwataho ena kuntobora zingahi 9 tuzo mu kindi kintu ekisya aboko ninjirabo omuntu wanoza gukora embaga ningobugi nubo butegereze kandi obo ina amasomero gabo nabwo ekyo nimbasaba hatari ko kwesengereza umuntu wena barashange twashikireyo kandi atakiza kubona yibuza tubisha abantu kabansegereho nyunkandi kahingango jigirinka nabwo agama horora agahorre agasyara mutahiwe mu rugumbi bintu byo kutinsa mukazamanya mana kana twita mabata kachikorra hatukanti gambe bachikorre mwini kibarani wenda kukora bagiriki bakikora. Wandugu, habari ya jioni, wa baba, wa mama, watoto, kila mtu kwa heshima yake, na pendelea kuwapa habari kemkemu, yani habari moto kwa sababu hii sio mambo ya kunyamazia kama mtu mwenye anapenda nchi yake. Hii habari na wapasha kwa wale watu wenye wanaelewa lugha ya Kiswahili. Wale watu kutoka Arua, kutoka Koboko, kutoka Busia, kwenda mpaka Kisoro, kwenda Mtukula, hata hapa jijini Kampala. Wale watu wote wenye wanaelewa Kiswahili, hii nataka niwaelezee maneno ya ukweli. Tumefanya kazi kwa muda mrefu lakini hatujapata mambo yoyote yenye naweza kutustahilisha kwa jamii ama na kuchunga watoto wetu, kwa sababu tuko kama wenye walikuwa wanafanyia bole. Kwa sababu gani? Watoto yetu wote sasa wako kuhangaika, hatuna uwezo ya kuwasomesha, hatuna uwezo ya kuwalisha, tuko tu kuchunga tu family moja. Na kwa hivyo wandugu, mimi nawaelezea muhamuke, na mtu yoyote asija kawadanganya hata kidogo kwamba mwende mupigane, muue leya, muue wandugu zenyu, muue watoto zenyu, muue wabibi zenyu. Hiyo hakitawezekana. Mwenye atapata hiyo message ajisongeze kwa mwenzi yake na mwingine ajisongeze kwa mwenzi yake, kwa sababu hii imetosha. Mnanisikia? Hii maneno mnanisikia? Mwenye ananisikia, mwenye anataka kunipata, mwenye ataongezea video kwa wenzi yake, nitashukuru.